Dito. Tigil ni ate niya. Kasi magaling yung ate niya. Kung kasama ni Chichi nila, ano, di ba? Pinasa pa ito. Yes! Nako, nakalusot. Yan! Buti na lang. Oh! Patay ka, na-skill ka. Alten! Alten! Kalambiya eh. Nag-dribble ka sa harapan eh. Hindi kasi. Go, Samia! Baita, baita! Mag-shoot kasi sabi. Nakang-shoot pa eh. Go, nakamal! Huwag ka na lumayo. Yan! Baita! Ay! Nakamal. And it's okay, Defense! Defense! Bakit ka na pinagpantay mo ngayon? Yung! Go! 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 Baita! Baita! Late pa. Go, Isabela! Nice! No, come on! Bakmal! Wala, ayaw ipasa eh. Nandun eh. Sa kanya lang daw yung bola mo. Binili niya yung bola ba? Sako eh. Talon kasi maano nga yung tuhod niya. Asa, sira? Hindi naman. Go, Isabela! Dapor na eh! Yaboy! Nice! Yung mga nasa-sista dyan na lang. Naku, binitbit pa ito. Go, Isabela! Nice! Kaso ganun ka sa ano. Andy Hawk! Yan, ganyan. Defense! Kanino ko sana ginawa? Hindi. Sab. Dexter. Yan, 16-20 po. May tunog pala. Tatay. Tapos yung number 15. Tapos yung 15. Kuha! Woo! Napoy. Ikot ka daw tatay. Go, Yulia!
1.